Hi guys! So, ito na pinakinihintay nyo. Unbox this. Unbox na natin. Ito muna yung blind bag makeup. Tara. Excited na ako. Sana makuha ko legendary. Legendary, wait. Legendary! Nakuha ko yung legendary. Yay! Squishy. Makeup siya, guys. Isa lang. Bawat... Ay, ito. Meron ako. Meron pa kaya? Yeah! Yes, guys. Meron pa. Yeah. Lah. Guys, so, tignan nyo. Uy! Okay. So, may nakuha tayong dalawa and legendary. So, alam nyo na po to. Lot. Sana makuha ko. Sana makuha ko yung legendary ulit. Legendary, pero naman legendary. Yung makukuha natin. Sana nga lang. Nakalimutan ko na kung ano yung nakalagay dito. Hello! Epic yung nakuha ko, guys. Epic. Epic. Ayan o. Epic. Pilak na yun. One squishy lang. Ayan. Tignan nyo, guys. Ang cute. So, ayan lang po. Thanks for watching.